Okay, class. Proceed to your activity. Kaboring po, uy. Dula na lang kong ML, ani. Welcome to Malingaw pa Mobile ko. Legends. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Jun, ayaw sa pagsilpon. Tiwasa sa atong ipabuhat sa inyohang teacher. Ayaw og tuuan na, Jun. Padula ra padayon, uy. Boring kay ng maestroha. Go, go, go! Oh, ka na! Sige! Atak, atak! Gamitin mo, Lord! Oh, sige! Oh, ikaw sila na! Oh, sige, 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 sige! Go, go na! Go! Oh, oh, oh! Has been slain. Sige, good, Jun. Padayon na gid sa imong gibati diha. Undangin na lagi na, Jun. Kay basin makasukan na po ka sa imuhang teacher. Undangin na ba? Ayun na sige pabadlong. Pabadlong tuod. Wala may magbuot nimo. Tawaga pa gani si Mike para magdula pa mo og email para kamo na pong duha magdula. Sige na. Sige ka, makasukan na po ka, ana. Jun, Jun! Nag-cellphone na po ka? Nga na may activity nga gipabuhat? Sorry, sir. Ambe ng cellphone, B? Ugma na ninakoy uli. Hala, sir. Seryoso? Ingon bitaw ko, dili gyud ka maminaw o awa, gigabaan na ka. Okay ra na, Jun. Dili ka nag-iisa. +1 ka sa impierno. Okay, let's check your activity. The sun is the center of the universe. Kinsa naman po ni cellphone? Jun, Jun! Ikaw na po yung cellphone? Dili man ako, sir. Dili man ako nag-cellphone. Ay, sorry. Ako ay ning cellphone. Ninawag akong amo. Diha ang laay. I-silent lagi na imong cellphone.